जगन्नाथ नमस्कार। आमर आज बड़ी परा होची कखारु बड़ी पानी कखारु बड़ी तो आमे जाउछु मो झुअर मोर बड़ी पकेइबू का हेलो फ्रेंड्स नमस्कार हाथ जोड़ी की नमस्कार नमस्ते केमिति अछंती सबु मु भल अछि आम वीडियो देखुछंती तो भले से देखिबे लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे बाय आमर बड़ी पकेबू जाउछु जे बड़ी खाइबे आसंतु ए तो खाइबो तो झुगड़ी दा पानी तो कंटा रहते पानीटा कोन अधिक हमर अधा कर देथिला अधा थिला या करूछु कर दे कि आपन कोन करबो ना कपड़ा रे देखाय ठीक एरा रंपा हेला आ एतिक अछि तार एथिरे कोन हबो ना हम कैमरामैन जे फोन धरसंती से एथिरे पखाळ भात खाइबे हमर आज पानी कखरु रंपा रंपी थुआ होची काली बड़ी परा हबो आज कोरी देबे जहाँ कहबा आनी के जिते भल थो से लाज लगुनि तुम दी जन कैमरा आमर अधे कर देथिला आ अधा थिला अजा करूछु एटा पूरा कर देगी एटा पूरा सफा हो जिवो तार एटी अधा जो करथिलो एटी थुआ आइची आ तळे पानी आरे बोइलानी केते पानी पळैलानी सब देखंतु एंती कर देबे एटा पूरा देखो पूरा खाली हो गला आरे टिकटी नै जे एटा थाउ ए पूरा हो गला ताको एरा सब एमती कपड़ा रे सब नती दबा है कपड़ा सब ओदा हो गले पहुंचे सिला फोन मारी दबा फोनटा कोन होला से खटा उड़े थिबो बंद कर देबो ए मामा कौन से होउची ताको एमती धरि की मुड़ी खाउचो मुड़ी पे तोबा खाइ दो भात खाइ दो मुड़ी खाइ बंद थाई जा मुड़ी नहीं खाए आज भात खा दो मुड़ी देखो खाइ दो केमती पानी बाहर सब देख पूरा राति जाक बंधा होकर रही Popatan. Potatan. Gitan. Potatan. Potatan. Mutan. Mau emang gitu. Ne popatan. आमर ये थुआ ना मझुर गाड़ी रेडी होगी थुआ जाइए ये आमर पेड़ा हवा जीव एति फेणा होगलानी एति फेणा चलती ये पूरा बढ़िया फेणा होगला एटा पूरा बढ़िया खाना है बेसी ले भांगी जो अब भांगो अब पाठ चल बुझाई के आधे आण दिया होगी नले जमा बड़ी पड़बनी
ସେଇଟା ବହୁତ ହେଇଗଲା। ସେଟା ବହୁତ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ହେଇଠି ଗଛ ଆମେ କରିକି ଥୋଇଦେବା ନୁ ମଞ୍ଜିକି। ଏଇଠି ହେଇଯିବ, ସେଠିକୁ ଆଣିବ ଏଠିକି, ଏଇଠି ହେଇଯିବ। ଏରା ଛୋଟ ପୋଖରୀ ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହଁ, ଏଇ ସାଇଜରେ ଦେଖ ଯାଉଥିବ। ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ବସିଲେ ପାଞ୍ଚ କଥା ଶିଖିଲେ। ଆମେ ଏଠି ବଢ଼ି ପାରୁଛୁ, ଆମର ଏଠି ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମ ବୋଉ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମ ବୋଉ ପାରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମୁଁ ପାରିଛି। ମୁଁ ଅଧିକ ପାରିଛି, ମୁଁ ଦୁଇଟା ଆଗ ଥାଳି ପାରି ଦେଇଛି। ଏମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପରା ସଇଲା ସବୁ। ଆମର ପରା ହେଇଲା, ଏଠି ବି ପରା ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ସଇଲା। ଏକାଠି ରହିଲେ ତମକୁ କେହି କିଛି କହିପାରିବେ। ତମ ଭାଇ ଯେବେ ତମେ ଠିକ୍ ଅଛ ସବୁ ଠିକ୍। ଇଏ ହେଉଛି ମଞ୍ଜି ବଡ଼ି। ମଞ୍ଜି ବଡ଼ିରେ ପଇଲା ପାଣି କଖାରୁ ମଞ୍ଜି, ବାଦାମ ମଞ୍ଜି, ଆଉ ଅଦା, ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ, ଲୁଣ ଆଉ ଜିରା ସବୁ ପଡ଼ିକି ଏଇଟା ବଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଏଠି। ଫାଇନାଲି ଆମର ସବୁ ବଡ଼ି ପକା ସରିଗଲା। ବଡ଼ି ପକା ହେଇଯାଇଛି। ଏ ମଞ୍ଜି ବଡ଼ି ଏତିକି ହେଲା, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଏତିକି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏତିକି ଏତିକି ସବୁ ସରିଗଲା ବଡ଼ି ଏଥରକ। ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ। ଏଇଟା ନେଇଯିବା ଘରକୁ। ବଡ଼ି ପୁରା ଆମର ଶୁଖି ଯାଇଛି ଗୋଟାଏ ଦିନରେ। ଦେଖିବା ଏ ବଡ଼ି ସବୁ। এই ବଡ଼ି ସବୁ ହେଇନି, ସେ ଜରି ବଡ଼ିଟା ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଭୂମି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଯୋଉଟା ବଡ଼ି ଶୁଖିକି ଆସିଲା ବଡ଼ି। ଇଏ ମଞ୍ଜି ବଡ଼ି, ଇଏ ହେଉଛି ପାଣି କଖାରୁ ବଡ଼ି। ପୁରା ଟଙ୍କା।